Ay, grabe. Come here. May gwawaya. Napagod na siya. May dalawa napagod. Ano? Ay, bebe? Ay, bebe? Ay. Sakay daw, sakay. Yay! Tabay. Roy! Roy! Ah, ah. Tingnan mo yung sarili mo sa camera. Ay, sa mirror. Mirror. Look, look, look. Look. Wow. Wow. Kagawad, kagawad. Lang. Ano patas na? O, tara na. Dinner na tayo. Dinner na? Eat ka na? Anong gusto mo kakainin? Uy! 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 Galing. Horsey, horsey? Galing naman. Ha! Ayan, hindi masuot yung isang set chinelas. Oh. Ano? Slippers! Aja! Aja. Oh, hi daw, hi. Say hi. 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 Ano, tara na. Ay, sandali, yung shoes mo. Ayan na si kuya. Si tito pala, tito. Uy, wow! Ay! Ang galing naman. Ah, tara na. Shh. Ay. Ano? Manta pa. Ah. Hindi tayo nag-swim-swim. Sanding na po pala. Wow. Mapali eh. Wow. Kaya. Apin mo ba yung pool na dyan? Wow. I think panganak. So yun nga talaga yung under renovation. Punta tayo dito. Oh? Ha? Buti na siguro yung mga link. Oh, tara na. Tara na, babay na. Tara na. Pero ito Kain na tayo. Babay na. No, makalink yung kain na iPad. Ah, Dali po, ako yun. Kaya nga. Punta ko yung ramp. dating gawin. Dali lang nga laptop. Tama ba bro? Cute ang... Magdita namin. Dala niyo yung iPad niya. iPad yun. Tara na. Huh? Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Hey, babay. Pwede. Ang bilis po ng elevator. Ah. Bigay sa akin. Menik ya. Ingale be. Ay. 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 Sarap. Sarap. Hagis mo yan. Mahag. Buwa? Hagis na. Ubus yan, ubus. Ayan na, Kenny. 3, 2, 1. Hello. Going down. Immediate. Wait. Close. Hello. What? Hello. Oh, hello. Hi, hi. Say hello. Kagawad. Kagawad. Tara. Ba't wala nang ano dito? Nag-assist. Troy, you look, oh. Hello. Table for 5.
Ah, ah. Five. Tara. Happy birthday. May prefer table po pa kayo? Wala naman. Ay, saan yun ba yung gusto nyo? Dito o doon? Kaya na mo? Dito na lang daw. Paano yun po natin po? Ready dito eh. Gusto niyo po ba yung doon? Hindi. Dito na lang. Sa... Mapit, kaya niyo po Ay. ate last time. Karin na ha. Okay po, okay na po ba? Table for... 5 kami. At saka isang baby. Dagdagan po Ah, sige. Okay lang. Okay na po ba makuha? Jonathan Bartolome. Then your contact number. 0916-620-8074. 072. 4. Acor member ah. Isa lang po yung account member. Ah, ah. Ay, di ka member? Ali ka pa na. Ali ka. Isa lang. Gano'n po pa kami meron. Ano?